Pribadi sport dari Jepang remake. Ladies and gentlemen, please welcome I, Rozan Rahman, remake. As management. As management. My performance, I, Adeki, remake. Hands up everybody, the party tonight, performing spy, Nail Design, remake. Dari pagi ternyata nggak ada jalan yang kuratin, memang kita tunggu orang bola kasar. Terus ingat dia mana-mana memang kita tunggu apa sih ada rasa. Dari pagi memang kita tunggu keliling cina botak. Terus ingat dia mana-mana
Party people, this is Donitandean Remix. Tamang